Goedemorgen allemaal, van harte welkom. Selamat pagi semuanya, selamat datang. Het is fijn om weer bij elkaar te zijn. Dan luar biasa sekali kita dapat Laten we deze dienst beginnen, amen. Mari kita akan mulai. Halleluja, dank u wel, Vader God, Terima kasih Bapak voor Saudara deze ochtend, untuk Heer. pagi yang baru. Dat we hier allemaal bij elkaar mogen zijn, Vader Kita God. kembali berkumpul Om een ontmoeting te hebben met u, Vader. untuk berjumpa dengan Engkau. Heer, wij stellen onze harten open, Dan kami Heer. membuka hati kami Om uw woord te ontvangen deze untuk ochtend. menerima firman En onze dank te geven aan u, dan Heer. mengucap syukur. Wij willen u prijzen en aanbidden deze ochtend, Ingin Vader God. memuji menyembah Engkau. En vragen om uw leiding, Heer. Kayak Kau memimpin pada Van het kami begin, het midden tot het einde, Vader God. awal dan sampai akhir. Zodat het ieder aangenaam mag worden, Heer. Bersama hari kami Dat wij samen als gemeente uw aanwezigheid mogen ervaren, Vader God. dijamah dan kami merasakan hadirat. Dank u wel, Heer. Terima kasih. In de naam van Jezus bidden wij. En het ieder zegt. Amen. Amen. Kom, laten we ons weer prijzen deze ochtend. Ik wil jou mogen staan. Dat we net in de plaats van onze Heer prijzen en ons Sebagai
Haleluya. Ya. Mari kita nyanyikan lagu We willen alles aan u geven hier in deze ochtend. ini beri kasih kepada Tuhan. Laat onze harten openstellen als we dit nummer zingen. Dan mari kita membuka hati Bapak Ibu.
duizenden mensen deze dag. Memanggil kami untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Dat u ons roept om uw aanwezigheid erbij te kunnen zijn. Untuk memuji dan menyembah Engkau. Om u te kunnen loven en prijzen. Dan memang hanya Engkau saja yang layak untuk dimuliakan, diagungkan. Alleen u bent het die waardig is om geprezen te worden. Dan kami mengucap syukur, terima kasih. Wij willen u danken, Heer. Engkau telah membawa kami masuk di dalam sebagian kemuliaan-Mu yang Dat wij in de werkelijkheid mogen komen. kami boleh merasakan Shekinah-Mu turun di tengah-tengah kami, kehadiran-Mu. Dat uw geest neerdaalt, Heer Jezus. Dan mari Roh Kudus membawa kami untuk lebih dalam lagi, En laat de Heilige Geest in ons wonen. untuk lebih mengenal Om ons te kennen akan rencana dan kata Engkau. wat u eigenlijk van plan bent. Berbicaralah pagi hari ini melalui firman-Mu, Spreek met uw woord tot ons, Heer. urapi setiap dari kami ya Tuhan. En dan wilt u ons zalven, Heer. Pikiran, perasaan kami, Onze gevoelens. kami hanya fokus pagi hari ini hanya kepada Engkau. Dat wij dat richten naar u toe. Berkati juga teman-teman saudara kami melalui live streaming, Zegent gij ook degenen die via livestream deze dienst dimanapun bij mereka berada pagi hari ini. waar zij ook mogen zijn. Satukan kami bersama-sama Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Maak ons één in uw geest, Heer Jezus. Begitupun juga anak-anak sekolah minggu kami berdoa, En ook voor de kinderen van de zondagschool. kiranya juga Engkau hadir di dalam pertemuan mereka ya Tuhan. Dat u ook daar aanwezig mag zijn. Terima kasih Bapak Saudari, Dank u, Heer. kami siap mendengarkan firman-Mu Wij zijn klaar om uw woord te horen. dan hanya di dalam nama Tuhan kami, En alleen in de naam van Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah Jezus berdoa. Christus, onze redder en verlosser. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Selamat pagi bagi saudara yang hadir secara onsite dan dimanapun saudara berada juga. Voor degenen die hier aanwezig zijn, maar ook op afstand kijken. Selamat bersama-sama bergabung dengan ibadah GSKI Rotterdam. Welkom bij deze dienst van de GSKI Rotterdam. Mari Bapak Ibu kita akan membaca dari Mazmur. Ya, pagi hari ini kita akan membaca dari Mazmur pasalnya yang 121. Laten we lezen van de Psalmen 121. Kalau saudara membawa Alkitab, mari kita membacanya sama-sama, Bapak Ibu. Als u een Bijbel heeft of dat kan u ook via de telefoon doen, laten we samen lezen. Mazmur pasalnya yang ke-121. Psalmen 121, Kita membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. vers 1 tot en met 5. Di dalam bahasa Indonesianya perikopnya di situ mengatakan Tuhan penjaga Israel. De topic hierbij is dat de Heer is de waker over Israël. Ya. Saya akan membacakan bagi saudara pasal 121 Mazmur Ik zal voorlezen de eerste vers, ayat 1 sampai 5 vers 1 tot en met 5. dan begini firman Tuhan, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Een lied van Hamalot. Ik hef mijn ogen op naar de berg, van waar mijn hulp zal komen. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Zie, de bewaarder Israël zal niet sluimeren, noch slapen. Ayat kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. De Heere is uw bewaarder, de Heere is uw bescherming aan uw rechterhand. Amin Bapak Ibu. Amen. Satu hal yang harus kita pahami selalu Bapak Ibu. Er is iets dat we altijd bewust van moeten zijn. Satu hal yang selalu harus kita sadari, Wat we steeds bewust van moeten zijn. bahwa saudara dan saya kita ini dipanggil
untuk percaya kepada Allah, Tuhan Allah. Wij worden geroepen om te geloven in de Heer. Dan percaya itu artinya saudara, kita menaruh seluruh kepercayaan kita kepada tangan Tuhan. En geloven is dus voor de 100% dat wij ons geloof in Hem leggen. Dan percaya bahwa segala sesuatu Dat alles yang terjadi di dalam kehidupan di dunia ini, in dit leven van ons, di dalam dunia, op deze wereld, ya, Bapak Ibu, apakah itu masalah pergumulan, of dat nou komt door problemen, apakah itu krisis ekonomi, of door economische omstandigheden, apakah itu pandemi virus, of dat komt door een pandemievirus. dan sekarang yang kita hadapi yaitu peperangan. En nu waar wij voor staan, dat zijn de oorlogen. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, Wij moeten geloven dat alles wat hier op deze wereld gebeurt, semua ini berada di dalam kontrolnya Allah. dat is in de beheersing, in het beheer van God. Tidak ada sesuatu Er is niets yang terjadi di luar kendalinya Tuhan. waar Hij niets van af weet. Ada amin Bapak Ibu? Amen. Tidak ada satu pun yang terjadi sesuatu di luar kontrolnya Tuhan. Er is niets waar Hij niet de macht over heeft. Allah itu bukan saja maha hadir, Hij is niet alleen omnipotent, dat Hij overal is. tetapi Allah mengendalikan dan mengontrol segala sesuatu, Hij laat ook zien en Hij heeft de controle over alles. termasuk masing-masing dari kita, saudara. Voor ieder van ons, individu. Termasuk pribadi lepas pribadi. Voor ieder persoon. Kita ada di dalam pengontrolan Allah. Wij staan onder zijn beheer. Ya, makanya pemazmur di ayat yang pertama, In Psalmen staat daarom, in vers 1, dia menanyakan satu pertanyaan. er wordt hier de vraag gesteld. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Ya, Bapak Ibu, kalau di Alkitab bicara, kalau di Alkitab ditulis mengenai gunung-gunung, itu bicara sebenarnya mengenai masalah. Bergen, dat betekent problemen. Ya, gunung-gunung bicara masalah pergumulan. Dat zijn de problemen die je hebt, je strijdt. Ya, gunung-gunung berbicara mengenai krisis. En dat is de crisis Ja. wat je tegenkomt. Berbicara mengenai tantangan dunia. En zeg maar, waar de wereld voor staat, dat het tegen jou is. Apa yang saat ini sedang dihadapi dengan dunia, Bapak Ibu? Wat zie je tegenwoordig op de wereld? Kita mendengarkan berita-berita perang, amin Bapak Ibu. Dagelijks horen wij de verhalen over de oorlog. Makanya pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dan dari manakah akan datang pertolonganku? En hier staat dus in Psalmen dat ik mijn ogen ophef naar de bergen van waar mijn hulp zal komen. Ya, ini pertanyaan yang sangat kontroversial, saudara Bapak Ibu. Dit is tegenovergesteld. Ya, Zeg maar. artinya Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya kita diminta oleh Tuhan untuk menaruh seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Als een gelovige worden we door God gevraagd om ons geloof in Hem te leggen. Tapi pada sisi yang lain, waktu masalah datang, Maar op het moment dat er een probleem is, ya di sisi lain, sewaktu kita sedang dihadapi pergumulan, als wij zo'n situatie tegenkomen van problemen, kita ada di dalam suatu tantangan yang berat, dat we zeg maar een strijd moeten aangaan, sering tanpa kita sadari, Bapak Ibu, zonder dat wij bewust van zijn, kita merasa bahwa Allah tidak campur tangan di dalam hidup kita. hebben we het gevoel dat God niet met ons is. Ya, ada kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang kita pikir Er zijn bepaalde dingen waar wij in gedachten hebben. semua itu di luar kontrol atau kendali dari Allah. Dat is buiten de controle van God. Sehingga tidak sedikit kita menjadi cemas, kita menjadi takut. En daardoor worden we bang. Dan banyak orang yang akhirnya kecewa dan meninggalkan Tuhan.
Dat is ook een van de redenen dat zo'n persoon dan zeg maar teleurgesteld is en weggaat. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, Bapak Ibu, Maar het woord, dat herinnert ons vandaag. ya, ayat 2 mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan Elohim Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Waduh, Bapak Ibu. In vers 2 staat dus een bevestiging van de vraag of antwoord eigenlijk. Mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Tuhan yang menjadikan yang dari nggak ada sampai ada, saudara. God heeft het zover gemaakt. Amen. Want wat er niet is, dat is nu wel. Yang menciptakan segala sesuatu. Hij heeft alles eigenlijk Kalau gemaakt. saudara tanya apa aja sih yang Tuhan ciptakan, baca di Kejadian. Wat heeft hij dan gemaakt? En dat staat in Genesis. Iya kan Bapak Ibu. Hari pertama dia menciptakan cakrawala, langit, bumi. Ya kan, hari kedua. En dat is dus van die dagen wat God eigenlijk geïnvesteerd heeft om te maken, de wereld, de natuur en uiteindelijk de mens. Hari keduanya diciptakan bulan, langit, matahari. Hari ketiga ada lagi. Hari keenam manusia. Amin Bapak Ibu. Amen. Ya, semua yang ada di dalam dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Alles wat hier op deze wereld is van Hem. Dat Kita heeft Hij tadi gemaakt. nyanyikan barusan lagu tadi kan. Dat staat ook in dat lied, in de tekst van dat lied wat wij daarnet hebben gezongen. Bahwa Kau menciptakan segala sesuatu Omdat untuk kemuliaannya Bapak Ibu. U dat heeft geschapen voor zijn heerlijkheid. Pertolongan kita Bapak Ibu, Onze hulp, jikalau kita sedang dihadapi masalah pergumulan, als wij bijvoorbeeld in strijd zitten, ya, kita dihadapi oleh tantangan yang berat, een hele zware strijd, firman Tuhan jelas sudah menyatakan het woord van God is bahwa duidelijk. pertolongan kita itu hanyalah datang dari Tuhan, Onze hulp komt alleen van Hem. ya, dari Allah Bapa Elohim Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Van de Vader Elohim Yahweh die de wereld heeft geschapen. Ya. Dan ayat ketiga, Ia tidak akan membiarkan kakimu, In het derde vers staat, Hij zal uw voet niet kakimu menjadi goyah, karena penjagamu tidak akan terlelap. uw bewaarder zal niet sluimeren. Amin Bapak Ibu. Amen. Ya. Kalau kita merasa tidak disertai oleh Tuhan, Als wij voelen dat God niet met ons is, kalau kita merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu tidak nyata di dalam hidup kita, dat het niet duidelijk blijkt dat God ons helpt, kalau kita merasa bahwa Tuhan tidak menjaga, tidak melindungi kita, als we het gevoel hebben dat God niet over ons waakt, itu karena kita, Bapak Ibu, het komt tidak mempercayai bahwa Dia selalu menyertai kita. Itu masalahnya. Dat komt door ons geloof zelf, dat wij niet helemaal volledig vertrouwen dat Hij ons zal voorzien in alles. Amin. Saudara paham yang saya maksud? Begrijpt u? Ya. Kalau kita, saya ulangi sekali lagi, kalau kita merasa tidak disertai oleh Tuhan, Als wij voelen dat God niet met ons is, kalau kita merasa kita tidak dijaga, dilindungi oleh Tuhan, dat God niet over ons waakt en over ons ontfermt, kalau kita merasa bahwa Tuhan tidak menyertai kita, als we dat gevoel hebben, itu karena kita sendiri yang bandel, Bapak Ibu. dat komt door ons eigen ik. Ya, karena kita nggak setia. Omdat wij niet luisteren. Dan bukan karena Tuhan meninggalkan kita, kitanya yang meninggalkan Tuhan. En niet, het is niet dat God ons verlaat, maar wij verlaten God. Saudara paham yang saya maksud? Begrijpt u? Ya kan? Kadang kita ngeluhnya di dalam hidup ini, di dalam doa-doa kita, In onze gebeden gaan we klagen. aku udah melayani Engkau, aku sudah memberikan yang terbaik bagi Engkau. Dan beginnen we met, ik heb u gediend en ik heb al het beste gegeven. Tetapi kenapa saya masih dijahatin sama orang?
Maar hoe komt dat nou dat andere mensen kwaad doen bij mij? Kenapa saya rasa engkau tidak menyertai saya? Waarom heb ik het gevoel dat u er niet bent? Ya, itu semua karena Bapak Ibu kita nggak taat dan setia kepada Tuhan. Dat komt allemaal omdat wij zelf niet luisteren naar hem. Bahkan ekstrimnya oleh karena kekecewaan kita meninggalkan Tuhan. En dan komt dat gevolg dat wij dus hem verlaten. Kalau kita nggak sungguh-sungguh berdedikasi kepada Tuhan, Als we ons niet toewijden, ya saudara, kalau kita sibuk dengan kesibukan kita, als wij met de dagelijkse dingen bezig zijn, ya, sampai kita memikir bahwa saudara kita nggak perlu berurusan dengan Tuhan, tot we op een punt komen dat we eigenlijk hem niet nodig hebben, atau kita mengatakan aku tidak memerlukan engkau saat ini, dat wij hem niet nodig hebben, ya semua itu karena kesibukan kita Bapak Ibu. omdat wij zogenaamd druk zijn. Ya. Jadi karena begitu banyak orang sibuk dengan kesibukannya setiap hari, Omdat zoveel mensen bezig zijn met hun eigen dingen, sehingga mereka tidak berurusan pribadi dengan Tuhan, hebben ze geen persoonlijke communicatie met God. khususnya orang-orang yang hidupnya yang mengira bahwa dia sedang nyaman hidupnya. Vooral die mensen die denken dat zij in een comfortabele situatie zitten. Ya, mereka mengira oke, semuanya alles goed, ya, going well. Mensen die denken dat alles goed gaat met hun. Ya, orang-orang seperti itu mereka memang perasaannya tidak membutuhkan Tuhan. Dat soort mensen die hebben het gevoel van dat ze God niet nodig hebben. Ketika mereka tidak diperhadapkan dengan masalah-masalah berat, Omdat ze niet die problemen krijgen. atau kalau mereka mengira mereka dapat menanggulangi masalah yang mereka sedang hadapi, Of dat ze overtuiging hebben dat ze dat probleem of die problemen Ja. aan kunnen. mereka langsung berpikir, ya udah Tuhan, oke, Tuhan nanti saja. Dan denken ze, God later. Ya, saya teringat dengan waktu kejadian pandemi beberapa tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya. Een aantal jaren geleden met de pandemie. Ya kan dunia sempat digoncangkan De wereld werd geschud. dari rasa nyaman, rasa di mana kita aman kemana-mana saja, ya kan? Dat wij dus van onze comfortabele situatie, Bisa bebas mau kemana-mana, mau bikin apa-apa, wij van de ene situatie vrij zijn om overal heen te gaan. sampai ada yang namanya COVID-19. Tak. En toen kwam COVID-19. Iya kan? Semua harus di rumah. Iedereen moet dus thuis blijven. Dan lebih parahnya berita-berita bahwa COVID-19 banyak memakan korban, banyak orang yang mati kan. Akhirnya kita juga ketakutan. En daar komt ook nog bij dat je die berichten krijgt dat door die COVID heel veel mensen zijn doodgegaan. Ya, baru pada waktu itu gereja penuh Bapak Ibu. En in dat soort situaties zijn de kerken vol. Ya betul. Ini belum lama yang terjadi kan, 5 tahun yang lalu. Het is nog niet lang geleden, in 2020. Kita melihat beberapa minggu orang pada ketakutan, orang mencari Tuhan, gereja jadi penuh. In een aantal weken na de bekendmaking zijn de kerken vol en mensen zoeken God. Baru orang berurusan dengan Tuhan, baru orang mencari Tuhan karena masalahnya yang sangat berat. Omdat ze in de knel zitten, dan gaan ze pas naar God toe. Kemarin saya melihat di mana ya, bukan di YouTube tapi di TikTok atau di mana gitu, saudara. Orang-orang Indonesia sekarang terdampar di Yordania. Gisteren zag ik een bericht bij social media dat er veel mensen zijn die vastzitten in Jordanië. Rupanya mereka sedang mengunjungi Holy Land, ya kan? Zij waren daar waarschijnlijk om heilige land te kijken. Biasa kalau di Indonesia kalau mau ke Holy Land lewat Yordania, nggak bisa langsung Israel, ya kan? Nggak boleh. Als gewoonlijk moet je eerst door Jordanië heen om in Israël te komen. Karena masih musuhan Bapak Ibu Indonesia sama Israel. Omdat Indonesië met Israël nog steeds. Tapi kita doain supaya Indonesia damai sama Israel. Amin Bapak Ibu. Wij bidden ervoor dat het goed komt.
Ya, amin. Yang di rumah juga amin. Biar saudara-saudara kita bisa langsung ke Israel, bisa lewat negara-negara lain. Zodat onze landgenoten rechtstreeks naar Israël kunnen. Nah, waktu mereka mau visit Holy Land, perang terjadi, iya kan? En toen zij dus het heilige land willen bezoeken, en Nah, mereka mau pulang. zij willen naar huis. Banyak grup-grup, gak aja 1-2, mungkin ada puluhan yang saya lihat. Niet één of twee, maar tientallen mensen. Kan di Indonesia kan banyak dari gereja-gereja yang organisir perjalanan ke Israel, ya kan? Banyak kan di sana, saudara? In Indonesië heb je veel van die groepen mensen vanuit de kerk georganiseerd. Jadi sewaktu mereka mau pulang, perang terjadi antara Iran sama Israel, Amerika, dan tidak boleh pesawat terbang. Dus toen kwam de situatie dat er oorlog was, Israël, Amerika, Banyak tegen yang Iran. akhirnya tinggal di aman di Yordania, di kota. En nu zijn er veel mensen die daar vastzitten. Ya. Dan saya melihat mereka di airport lagi pada berdoa semua. Ada yang lihat nggak? En er zijn veel mensen die op het airport zijn, aan het bidden zijn. Di airport mereka berdoa. Tuhan, tolong Tuhan. Saya besok mesti kerja. God help mij, want ik moet morgen aan het werk. Ya, kalau kita lihat kesian juga ya Bapak Ibu ya. Als we zo zien, ja, dan is dat ook zielig. Ya karena kan mereka di Indonesia juga ada yang nunggu pekerjaan atau anak-anak. In Indonesië zijn er ook familieleden die op hun wachten of hun werk moet doorgaan. Saudara, inilah kalau kita mau berurusan dengan Tuhan, kalau kita sedang dihadapi masalah yang berat. Dit is een voorbeeld dat wij dus met een zware probleem te maken Kita hebben. baru mau berurusan dengan Tuhan, kita baru mau mencari Tuhan. Jikalau kita ada di dalam masalah-masalah yang kita tidak bisa cari jalan keluarnya sendiri, baru kita mencari Tuhan. Wij komen pas tot God als wij in een situatie zitten waar we met onze rug tegen de muur zijn. Seharusnya kita berurusan dengan Tuhan Eigenlijk moeten wij, bukan karena masalah-masalah dunia yang fana ini, Bapak Ibu. moeten wij altijd met God in contact staan, niet omdat wij problemen hebben op deze wereld. Amin, Bapak Ibu. Amen. Ya, kita jangan mencari Tuhan, Zoek God niet. ya. Kita jangan mau berurusan dengan Tuhan karena masalah-masalah yang fana. Alleen maar omdat er problemen zijn. Ya. Ini semua masih masalah yang fana, Bapak Ibu, kayak peperangan Dit zijn wereldse problemen. atau kebutuhan jasmani, Of onze tekortkomingen iedere dag. kebutuhan pemenuhan jasmani, Wat we nodig hebben om te kunnen leven. kayak rumah, mobil, jodoh, Huis, ya, auto, partner, sekolah, school. ya, itu semua fana. Dat is werelds. Ya. Fana itu artinya sementara. Dat is voor even. Amin. Vergankelijk. Amin. Saudara paham? Ya, Amen. semua itu sementara. Dat is voor even. Makanya ada ayat Tuhan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah Er staat ook geschreven. dan kebenarannya. Zoek eerst de heerlijkheid van God. Amin. Saudara itu saya maksud. Saudara paham? Begrijpt u? Carilah dulu kerajaan Allah Zoek eerst dan het koninkrijk. kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. En alles volgt daarna. Tuhan sendiri akan menambahkan. Tuhan sendiri yang tahu apa yang kita butuhkan, Bapak Ibu. God weet wat wij allemaal nodig hebben. Amin. Makanya di dalam Matius pasal yang ke-6, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri, In Matthäus 6 staat. ya kan? Sedangkan burung-burung yang di udara juga diberi makan sama Tuhan. Dat de vogels, daar denkt hij altijd ook aan. Apalagi kita biji matanya Tuhan. Wat meer wij die zijn oogappel zijn. Kita ini adalah kesayangannya Tuhan. Wij zijn waar hij van Kita houdt. ini adalah ciptaan yang mulia. Wij zijn zijn maaksel. Ya, karena kita ini diciptakan menurut rupa dan gambarnya, saudara. Omdat wij op een speciale Luar manier biasa. geschapen zijn. Kita jangan menganggap enteng manusia
jangan kita anggap enteng. Dus denk niet te licht over na. Ya. Karena apa? Karena ada sesuatu yang ada di dalam diri kita. Apa itu? Roh Tuhan. En dat komt omdat er iets is in ons lichaam en dat is de geest van God. Amin. Amen. Makanya kita dikatakan, Alkitab mencatat kita ini adalah bait-bait di mana Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Wij zijn dus een tempel voor de Heilige Geest. Tubuh ini mah cuma jasmani ini mah cuma sementara, Bapak Ibu. De buitenkant, dat is voor even. Kita dipanggil Tuhan, kita mati, udah habis. Als wij geroepen worden, dan gaan we dood en dat was het. Tapi roh yang ada di dalam diri kita, Maar de geest in ons, ya, nafasnya Allah, de itu adem van akan God, kembali kepada Tuhan. dat komt terug naar Hem. Jadi kita bukan makhluk yang remehan, Dus bukan makhluk yang sembarangan, Bapak Ibu. Kita Yes. ini diciptakan mulia di mata Tuhan. wij zijn dus in heerlijkheid geschapen door Hem. Jadi kalau kita hanya mementingkan ya, hal-hal yang fana, ini suatu olokan bagi Tuhan. Als wij ons alleen richten op Menghina deze Tuhan. dingen, is dat een belediging voor God. Amin. Sudah paham yang saya maksud? Kalau kita cuma memfokuskan memikirkan hal-hal yang fana, ini kita sedang menghina Tuhan. Op deze manier beledigen wij God. Ya. Banyak orang yang di luar Tuhan, Veel mensen ya, die buiten orang yang tidak beragama, Bapak Ibu, die geen geloof hebben, orang yang tidak bertuhan, mensen die God niet in zich hebben, ya, mereka juga mesti menjalani hidup dan menyelesaikan masalah-masalah mereka. die hebben ook met dezelfde dingen te maken in het leven, met de problemen. Dan mereka bisa jalani hidup mereka En zij kunnen dat doen, di luar Tuhan. zonder God. Apalagi kita, anak-anak Tuhan. Wat meer wij, die bevoorrecht zijn. Saudara paham yang saya maksud? Begrijpt u? Jangan sampai orang yang gak bertuhan, orang yang gak beragama, orang yang menganggap Tuhan itu gak ada, Laat het niet zo zijn dat iemand die God niet wil kennen, saudara, mereka hidupnya happy saja kok. die hebben een gelukkig leven. Mereka bisa menjalani hidup mereka, Zij kunnen hun leven leven. ya. Tetapi kenapa kita yang justru kita punya Tuhan, kita percaya Tuhan, Maar waarom wij die dus wel in God geloven, kita yang di sini dikatakan, ya, yang dimana pertolongan kita itu adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. zoals hier geschreven staat, wij zijn door God geholpen die dus de hemel en aarde heeft gemaakt. Tapi kalau kita sedang dihadapi masalah pergumulan, justru kita lari, saudara. Maar op het moment Iya. dat wij dus problemen tegenkomen, Justru kita dan rennen wij. Kita kecewa. Zijn Terus we kita teleurgesteld nggak datang lagi ke gereja. en komen we niet meer in de kerk. Ya. Kok bisa begitu, saudara, Bapak Ibu? Hoe kan dat nou? Sebenarnya jangan kita baru berurusan dengan Tuhan kalau kita ada masalah. Dus wees bewust van, je moet niet naar God gaan op het moment dat je problemen Jangan krijgt. kita berurusan dengan Tuhan kalau kita sedang dihadapi oleh pergumulan, Bapak Ibu. Of dat je problemen krijgt. Ya, dan saya juga berdoa juga untuk orang-orang yang saat ini sedang terdampar di Yordania, ya, supaya mereka juga sadar. Ik ben voor die mensen die daar in de Jordanië vastzitten, zodat ze ook bewust worden. Ya, sadar apa yang mereka sedang hadapi saat ini. Tuhan sedang melihat Wat zij tegenkomen op dit moment, dat God dat allemaal ook ziet. reaksi sikap mereka. Amin, Bapak Ibu. Om te kijken wat de reactie is van hun. Ya. Semuanya itu tergantung dari sikap hati kita. Het hangt allemaal ervan af hoe wij ernaar kijken en doen. Jangan kita menjadi orang-orang Kristen yang tergantung dengan situasi kondisi. Wij moeten niet verbonden zijn aan een situationele omstandigheid. Amin. Karena iman itu bukan bicara mengenai situasi kondisi. Iman itu bukan bicara mengenai perasaan.
Bapak Ibu. Geloof gaat niet over een situatie, conditie of gevoel. Tetapi iman itu berbicara mengenai segala sesuatu kita taruhkan kepercayaan kita kepada Tuhan, segala sesuatu. Het gaat om alles wat wij dus in zijn handen geven van God. Ya. Itu yang dimaksud definisi dengan iman. Dat is de definitie van geloof. Kita menaruh segala kepercayaan kita kepada tangannya Tuhan. Wij leggen alles dus in zijn handen. Kita harus berurusan dengan Allah. We hebben te maken met God. Kita mau mencari hadirat Tuhan. Wij willen zijn aanwezigheid Kita mau zoeken. bergaul dengan Tuhan. Wij willen met hem omgaan. Karena kita mau mempermasalahkan hidup kekal kita, Bapak Ibu. Wij hebben als doel de eeuwigheid en daar moeten we naartoe. Itu tujuan dari hidup kita. Dat is ons doel. Mempermasalahkan hidup kekal. Om die situatie te kunnen bereiken van Saudara eeuwigheid. paham yang saya maksud? Saudara ini? Ya. Kita mempermasalahkan hidup kekal kita bukan dengan apa yang ada di depan mata kita, Bapak Ibu. Wij moeten naar die situatie toe, niet door datgene wat wij voor ons zien met onze ogen. Kita mau berurusan dengan Tuhan terus menerus setiap saat. Wij moeten altijd contact hebben met God in iedere situatie. Kita mau berurusan dengan Tuhan, kita mau bergantung kepada Tuhan. Wij willen met hem contact hebben, maar we willen ook afhankelijk zijn van hem. Walaupun kita nggak punya masalah uang, nggak punya masalah keluarga, nggak punya masalah jodoh, sekolah, apapun, Bapak Ibu. Ook al hebben we geen problemen met geld, familie of partner. Kita mau berurusan dengan Tuhan terus menerus. Kita mau melekat dengan Tuhan. Wij willen altijd in contact staan met God. Ya, karena kita memang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Maar wij kunnen niet leven zonder hem. Ya. Makanya tadi waktu lagu-lagu yang kita nyanyikan, Bapak Ibu, Daar hebben we ook gezongen. ini saya nggak minta Melissa untuk nyanyikan lagu-lagu kayak tadi, saudara. Ik heb Melissa niet gevraagd om die liederen te zingen. Ya toch wel, hè? Ik heb niet gevraagd, toch? Kayak tadi lagu yang Jesus, ik vertrouw op u. Net als dat lied. Udah lama kita nggak nyanyi ya. Want Jezus, ik vertrouw op u. Karena kita memang alasan kita hidup, alasan kita bernyanyi, De karena Tuhan Yesus, karena reden Tuhan. waarom wij zingen is God zelf. Amin, Bapak Ibu. Amen. Ya, memang begitu, Bapak Ibu. Dat is nou eenmaal zo. Alasan kita ada di dunia ini, Waarom wij hier op aarde zijn, alasan kenapa saudara datang ke gereja, waarom we hier komen in de ya, kerk, bukan karena kita orang-orang Indonesia yang sedang berkumpul jam 10 pagi di Rotterdam. Ada yang bawa panci, ada yang bawa cendol, bawa nasi goreng, niet om het gezellig bij elkaar zijn, ada yang bawa bakso, babi bakso. of om het eten wat er is. Ya. Ini udah kayak GM aja, GM. Babi Gajah Mada. Net als Bami Gajah Mada. Di Amsterdam ada Babi Gajah Mada. Daar heb je in Ada. Amsterdam ook. Bukan cabangnya, salah satu kokinya pernah yang kerja di sana buka restoran. Er is zo'n kok vandaar hier naartoe gegaan en die heeft een zaak geopend. Ada juga sate Senayan. Er is ook een sate Senayan. Ini bukan reklame itu, saudara ya, bukan reklame. Dit is geen reclame. Tapi apa yang ada di Amsterdam, sate Senayan, GM, ada juga di GSKI, saudara. Pagi ini, makanya kita datang di sini kan. Tapi kita datang bukan baminya atau nasi gorengnya. Kita datang buat Tuhan. Amin. Dus wat je daar eten hebt in Amsterdam, heb je hier ook. Maar het belangrijke is dat wij hier komen voor God en niet om te eten. Amin. Bukan mencari berkat. Niet om de zegen te ontvangen. Kita nggak usah tanya Tuhan udah tahu kok. Tuhan udah tahu. Wij hoeven niet te vragen, God weet het. Ya. Kadang aja kita sering nanya kenapa? Karena kita kurang yakin, ya kan. Wij vragen omdat wij twijfelen. Kita nggak yakin, kita nggak percaya sungguhan. Of ons geloof is nog niet zo ver. Ya. Itu semua karena siapa? Ya karena kita sendiri. Dat komt door onszelf. Bandel.
omdat wij niet luisteren. Ya kan? Amin Bapak Ibu Saudara Amin. Tisha. Kita mau berurusan dengan Tuhan itu terus menerus. Wij willen steeds contact met Hem hebben. Kita mau bergantung kepada Tuhan. Altijd. Kita mau melekat kepada Tuhan. We willen afhankelijk zijn, we willen met Hem zijn. Walaupun apa saja yang terjadi di dalam hidup kita. In alle omstandigheden in ons leven. Ya. Karena kita memang membutuhkan Tuhan. Want het is namelijk zo dat wij Hem nodig hebben. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, Bapak Ibu. Wij kunnen niet zonder Hem leven. Ya. Kita tidak bisa hidup jauh dari Tuhan. Wij kunnen niet ver van Hem leven. Dan saudara, kita sendiri nanti dapat membedakannya. En wij kunnen straks de vergelijking maken. Ya, pasti ada bedanya antara orang yang benar-benar berurusan dengan Tuhan. Er is vast wel een verschil tussen iemand Ada dicht bij God staat. perbedaan antara orang-orang yang setia pada Tuhan sama orang-orang yang setia pada Tuhan. Zij die dicht bij God staan en dus naar God luisteren en zij die niet dicht bij God staan. Kita akan dapat sendiri menilai orangnya. Wij kunnen er een waarde aan geven. Ya, bukan menghakimi orang tapi menilai orang. Amin Bapak Ibu. Dit is gewoon een waarde geven, niet om die mensen in een hoekje te duwen. Kita nggak boleh menghakimi orang, tapi kita menilai orang boleh, saudara. Wij mogen die mensen niet in een bepaalde hoek duwen, maar we kunnen wel aan een waarde geven. Saya yakin, saudara, Ik ben ervan jika overtuigd. kita berurusan dengan Tuhan, ya terus menerus kita mencari hadirat Tuhan. Als wij altijd contact met God hebben, Hidup kita ini akan beda sama orang-orang yang tidak sungguh-sungguh berurusan dengan dat Tuhan. ons leven verschilt met iemand die niets van af wil weten van God. Makanya mulai hari ini, ayo saudara, ya kita setia, kita tekun mencari Tuhan. Laten we vanaf deze dag altijd God zoeken. Ya, kita sungguh-sungguh memfokus mata kita. Dat we dus altijd richten, Seperti yang pemazmur mengatakan, kita melayangkan mata kita zoals het gezegd wordt, dat we altijd ons richten op Hem. untuk mencari Tuhan dan kebenarannya. Om God te zoeken en de waarheid. Ya, kita mau lebih sungguh-sungguh Wij willen werkelijk doen dalam hadirat Tuhan, wat goed is in Zijn aanwezigheid. sehingga kita sendiri dapat meyakinkan diri kita bahwa Allah itu hidup, Allah itu nyata, Zodat wij zelf kunnen vaststellen dat God in ons leeft. bahwa Allah itu menyertai kita. Dat Hij altijd met ons is. Ya, di ayat yang keempat di situ dikatakan, In vers 4. sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Staat dus, ziet de bewaarder Israël zal niet sluimeren, noch slapen. Ya, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. De Heere is uw bewaarder, de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. Ya, Bapak Ibu, secara rohani kita ini adalah bangsa Israel. Als je dat vergelijkt, bijbels gezien, dan zijn wij het volk van Israël. Geestelijk. Geestelijk. Secara rohani kita ini Israel, bangsa Israel. Wij zijn eigenlijk het volk van Israël. Kalau bangsa Israel yang jasmani, yang sekarang ini sedang perang, saudara. De wereldse Israël, de mensen, die zijn nu in oorlog. Dan saudara dapat melihat sekarang di mana Israel berdiri, di mana Israel saat ini sedang bertahan. En kan zien hoe Israël zichzelf staande houdt. Ya, mereka menghadapi musuh kayak Iran, ya saudara. Zij moeten dus tegen Iran vechten. Israel itu kecil sekali Bapak Ibu dibanding dengan Iran yang begitu besarnya negaranya. Als je kijkt, als je vergelijkt hoe klein dat land is ten opzichte van Iran. Ya, berapa juta tentara mereka miliki Iran? Hoeveel miljoen mensen zij al niet hebben. Belum lagi dicolok sama negara-negara kecil yang lain. Zij worden geholpen door allerlei kleinere landen. Grup-grup yang dimana mereka mendukung Iran. Die dus hun steunen. Tapi kita dapat melihat, Maar wij zien, ya, betapa tangan Allah menjaga melindungi Israel saat ini. dat de hand van God over hun waakt.
Amin, saudara-saudara. Amen. Secara jasmani Israel, Tuhan menjaganya. In wereldse termen gezien, Tuhan melindungi mereka. God ontfermt zich Ya, over hen. di sini Tuhan dikatakan sebagai penjaga Israel. Hier wordt God gezien als de bewaarder. Saudara, banyak bahaya yang tidak pernah kita duga yang bisa tiba-tiba datang di dalam hidup kita. En er zijn altijd gevaren die in ons leven kunnen komen. Ya, saudara, tetapi ayat ini menyatakan dengan jelas, Maar hier in deze vers staat duidelijk in ya, bahwa tidak terlelap, tidak tertidur Allah kita, Bapak Ibu. de bewaarder Israël zal niet sluimeren, noch slapen. Allah, Tuhan Allah kita, yang dimana Dia menaungi, menjaga, melindungi kita. Dat is God die altijd over ons waakt. Allah tidak akan meninggalkan kita. Hij zal ons nooit verlaten. Allah tidak akan terlelap dari ketidurannya, Bapak Ibu. Artinya Allah benar, sungguh-sungguh benar-benar menjadi garansi bagi hidup kita. Dat betekent dus dat Hij altijd garant voor ons staat. Karena kita nggak tahu bahaya apa yang akan terjadi dalam hidup kita, amin. Wij zullen niet weten wat voor gevaren er nog Kita aankomen in nggak ons tahu apa yang leven. akan terjadi besok, Wij minggu weten niet depan. wat volgende week gebeurt of volgende maand. Tapi kalau kita terus-menerus dalam persekutuan dengan Tuhan, Maar als wij zeg maar wandelen met God, ya, firman Tuhan mengatakan, saudara Bapak Ibu, kita ini akan menjadi kuat. Kita ini akan lebih lagi hidup di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. wij zullen sterker worden omdat wij zeg maar in zijn gemeenschap zijn. Dan Tuhan akan tetap selalu menjaga kita, menaungi kita. Dat Hij altijd over ons ontfermt. Ya, karena Tuhan selalu berjalan di tangan kanan kita. Hij zal altijd aan onze rechterhand wandelen. Ya, saudara, ada suatu ilustrasi yang mengatakan, Er is een voorbeeld. ya, di sini kan ditulis, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. De Heere is uw bewaarder, de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. Jadi kalau Tuhan di sebelah tangan kanan kita, ya, kalau Tuhan berjalan, kalau Tuhan menaungi, menjaga kita, Maar als dat zo is, als God aan onze rechterhand ya, is, sebenarnya Tuhan itu bukan berjalannya begini dengan kita, Bapak Ibu. het is niet zo dat Tangan hij kanan kan kita ini kan, ngerti ya saudara ya? Jadi bukan begini Tuhan sedang berjalan, yuk kita jalan begini. Bukan begini yang dimaksud dengan Alkitab. dit is niet de manier of wat, Ya, hoe het uitgelegd moet worden. waktu di sini mengatakan bahwa Tuhan menaungi, menjaga di sebelah tangan kita. Dat is niet zoals dat je letterlijk moet zeg maar, vertalen. Tapi kalau Tuhan menjaga, Tuhan menaungi di sebelah tangan kita, Want als het zo staat dat God aan onze rechterhand is, Tuhan jalannya begini dengan kita, Bapak Ibu. Begini. Hij omarmt ons. Begini, jalannya begini, saudara. Dia pegang tangan kanan kita gini. Hij omarmt ons. Ya, kalau ada tangan kita dipegang begini, berarti kan Tuhan benar-benar menjaga, menaungi kita, ya kan? Jadi dia yang setir Hij kita. altijd met ons is. Allah yang setir kita. Hij zal ons altijd sturen Kemana kita jalan, Tuhan yang menjaga. waar wij ook heen gaan. Kalau kita masih berjalan begini, dia bisa masih jalan ke sana, ya kan? Kalau kita Als wij anders lopen, kalau dia nakal bisa ke sana. dan kan ik de andere kant op gaan. Tuhannya ketarik. En God wordt dan aangetrokken. Amin, Bapak Ibu. Amen. Ini yang Tuhan maksud. Dit is dus Ya, wat Hij bedoelt, wat God bedoelt. bagaimana pertolongan Tuhan Dia ingin berikan bagi kita, Bapak Ibu. Hoe Hij zeg maar zijn hulp aan ons aanbiedt. Bagaimana Tuhan sebagai penjaga hidup kita, Als hij over ons Dia waakt, tidak akan terlelap. dat Hij niet sluimert. Ya, Dia tidak akan pernah tertidur. Hij slaapt niet. Ya, Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Hij zal ons niet verlaten. Dia akan selalu menyertai kita, Bapak Hij Ibu. zal altijd over ons waken.
tetapi dari kita juga, ayo Maar er moet ook iets van ons komen kita juga harus tekun setia mencari Tuhan. dat wij altijd ook de wil moeten hebben Kita om mau Hem te zoeken. tetap terus berurusan dengan Allah, Dat wij altijd Hem betrekken in ons leven. bergantung kepada Tuhan. Om afhankelijk te zijn van Hem. Walaupun kita nggak punya masalah, kita nggak punya pergumulan, Ook al hebben we geen problemen. walaupun juga kita saat ini sedang nyaman-nyaman aja hidup, Ook al hebben we nou een vredig leven. iya kan? Saya waktu itu kan nanti sepupu saya kita mau datang ke sini ke Amsterdam. Er is dus Dia een tanya, familie die wil komen naar Amsterdam. gimana di sana kabarnya Amsterdam? Ya saya bilang masih aman-aman aja sekarang. Hier is het nog vredig. Iya kan? Masih aman-aman aja kita di Belanda. Belum ada kekacauan. Er is nog geen chaos hier. Tapi saya bilang sama sepupu saya, ya kamu datang, ya udah datang aja. Als je Nggak wil usah komen, nunggu, kom nanti maar. kalau baru kacau baru tiba-tiba nggak mau datang. Straks is het, als het chaos is, dan wil je niet komen. Ya saya bilang ya udah percaya nanti Tuhan kalau kamu hidupnya benar, Tuhan pasti akan jaga, pasti akan lindungi. Amin. Als je een waardig leven leidt, dan zal God jou altijd Kita leiden. makanya kita jangan lihat situasi kondisi, saudara. Kijk niet naar de situatie Kalau of kita conditie. hidup kita ini benar di mata Tuhan, Als wij een waardig leven leven zoals God dat wil, kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. wat Hij wil, Ya, saudara, kita nggak akan menghiraukan, kita tidak akan cemas, kita tidak akan takut, dan hebben we de angstgevoelens niet. karena kita tahu En wij weten siapa penjaga kita. wie is onze waker, Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu hidup, dat Hij leeft. Tuhan itu yang berkuasa, Hij is almachtig. Tuhan itu yang akan menunjukkan kehadirannya di dalam hidup kita. Hij zal zijn aanwezigheid laten blijken in ons leven. Nah, dan yang ini yang menjadi inti Dat is de kern dari tujuan hidup kita, saudara, van ons doel om te leven. yaitu bersekutu dengan Allah, Dat is dus om één te zijn met Hem. sehingga kita makin lebih lagi berkenan kepada Tuhan. Zodat wij eigenlijk zijn wil doen. Amin, Bapak Ibu. Amen. Ya. Ayo saudara, mulai hari ini Vanaf deze dag ya kita lebih lagi tekun dan setia. laten we dus nog meer Kita luisteren lebih naar lagi God. mencari akan hadirat Tuhan Laten we zoeken naar zijn aanwezigheid. dan menyadari En zeker bewust van bahwa zijn Tuhan ya dia berkendali, dia mengontrol dalam segala sesuatu di dalam hidup kita. God zal altijd alles controleren in ons leven. Amin. Amen. Saya undang Mas Andreas dan juga Melissa. Andreas moet zelf naar voren te komen. Haleluya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini, amin. Bent u gezegend? Ya. Ayo saudara kita sungguh-sungguh hidup taat dan setia pada Tuhan. Laten we zo leven zoals God het wil. Kita mengetahui bahwa jalan itu tidak selalu rata. Wij Amin. weten dat de weg niet alle Ada gelijk is. hal lembah dalam hidup kita, ada juga gunung-gunung. Er zijn bergen en dalen. Tapi kalau kita percaya Tuhan yang mengendali hidup kita, Maar als wij weten dat God dit alles beheerst, Tuhan yang mengontrol hidup kita, dat Hij dat allemaal controleert, Tuhan juga akan menjaga hidup kita. dan zal Hij ook over ons waken. Haleluya. Halleluja. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih Heer, wij danken U untuk firman yang sudah kami dengar pagi hari ini. voor het woord dat gebracht is. Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu, Wij danken U voor Uw goedheid, atas setiap dedikasi-Mu dalam setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Uw lessen in ons leven. Dan hamba pagi hari ini berhenti untuk memberitakan firman, En ik stop met het geven van Uw woord tapi vandaag. hamba percaya Maar ik setiap geloof firman yang sudah ditabur dat alles wat gezaaid boleh is, jatuh di dalam setiap hati kami. dat het komt in onze harten. Dan kami ingin mendedikasikan segenap hidup kami hanya bagi Engkau saja. Wij wijden onze leven aan U toe, Dan Heer. ampuni kami dari segala pelanggaran ketidakpatutan kami. Vergeef ons van onze fouten. Jika kami masih cemas, kami takut, Omdat wij nog twijfelen of lastig zijn. kami masih ragu-ragu untuk
berjalan dengan Engkau. En we nog twijfelen om met u te gaan wandelen. Tetapi pagi hari ini, Maar deze dag, deze ochtend, dengan komitmen kami yang baru ya Tuhan, met onze commitment, kami ingin menaruh setiap tangan kami hanya di dalam tangan Engkau. wij willen onze handen in u leggen. Dan jaga lindungi kami seperti firman-Mu mengatakan. En waak over ons. Tuhanlah penjagamu, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. God is uw bewaarder, hij loopt aan uw rechterhand. Kami serahkan kehidupan kami sehingga Kau Wij leggen ons leven, tetap memegang tangan kanan kami. zodat u onze rechterhand blijft vasthouden. Bahwa Kau yang mengendali hidup kami. U beheerst ons Bahwa leven. Kau yang mengontrol hidup kami. U controleert ons leven. Walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan kami, Wat er ook maar gebeurt, kami serahkan hidup kami. wij geven dit aan u. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri Laten we opstaan. dan kita nyanyikan lagu ini. Kita jadikan lagu ini sebagai doa kita. Dat moeten we als een gebed naar voren brengen. Di mana kita katakan segala hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Dat Tuhan. wij dat in zijn handen geven. Mari Bapak Ibu kita perbaharui komitmen kita dan kita katakan Dat we ons commitment vernieuwen. Haleluya. Allah Akbar. Allah Akbar. Leg in uw hand.
hidup kita pagi Dat hari. is onze focus. Jangan mempermasalahkan berurusan dengan Tuhan Ga niet naar God toe, oleh karena masalah yang fana. alleen maar om wereldse problemen. Tapi mari kita dedikasikan hidup kita. Dat wij ons leven toewijden. Kita taruh hidup kita di tangan Dat wij ons leven in zijn Tuhan. handen. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hij is degene die hemel en aarde heeft Tuhan yang geschapen. menjadi penjaga kita, Bapak. Hij is onze bewaarder. Dan Dia tidak akan pernah melalaikan kita. Hij zal ons niet zomaar laten. Dan inilah setiap dari kami, Tuhan. Dit is van ons. Kami ingin berkomitmen Wij willen komitmen mendedikasikan kembali hidup di dalam tangan kuat kuasa. u toewijden zodat alles in uw hand is. Mari kiranya Kau tetap selalu memegang tangan kami, Houd ons vast, Heer. sehingga kami tetap berjalan Dat wij wandelen sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. zoals u dat wil. Lindungi lawat kami ya Tuhan. Waak over ons, Heer. Naungi kami dengan sayang-Mu, Ontferm u over ons, Heer. sehingga kami benar-benar hidup di dalam hadirat-Mu ya. Zodat wij leven in uw aanwezigheid. Hari lawat kami ya Tuhan pada hari ini. Deze dag, Haleluya. Yesus, ik geloof in U. Jezus, ik geloof in Mari u. saudara Bapak Ibu kita angkat tangan kita katakan, Yesus, Laten we onze handen heffen. Bapak kami ucap syukur terima kasih Heer, we willen u danken. atas ibadah kami pagi hari ini. Deze samenkomst, Dan kiranya Kau akan memateriakan Tuhan dat u met ons bent setiap segenap hidup kami. in ons leven. Terima kasih atas bimbingan-Mu dari awal kita dan Dank sampai voor uw akhir. leiding. Terima kasih Roh Kudus Dank u, Heilige yang Geest, membawa kami masuk di dalam lawatan Bapa di surga. dat u ons brengt tot God. Dan kami serahkan kembali setiap kehidupan kami di hari-hari minggu yang akan datang di dalam perbuatan Wij geven ons leven in de komende weken ook aan u terug. Kiranya Kau tetap menjaga melindungi umat-Mu. Dat u ons over ons waakt. Kami yang ada di sini, bahkan saudara kami melalui live streaming. Wij die hier aanwezig zijn, maar ook degenen die via livestreaming horen, Dan kiranya Kau akan memberkati kami dat u ons di zegent dalam rumah tangga, keluarga kami, in onze di familie, dalam pekerjaan, de werk, sekolah, pelayanan, school. apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Bagari kami oleh kasih karunia-Mu. Dank u voor u. Dan jauhkan kami dari segala mara bahaya Tuhan. Hou ons verder van alles wat niet goed is. Sehingga kami tetap selalu menjadi garam dan terang Dat wij ook zout en licht mogen zijn di tengah-tengah dunia di mana Kau telah mendapatkan kami. in deze wereld, Heer. Berkati kami sebentar di dalam setiap fellowship kami ya Tuhan. Zegen ons in onze fellowship. Dan jika kalau kami masih melayani-Mu siang sore hari, Als wij straks nog verder gaan met u, kiranya Urapa Roh Kudus turun bagi kami. dat uw salving over ons komt. Terima kasih Bapa. Dank u. Dan saat ini kami ingin mengangkat tangan kami. En we willen onze handen opheffen. Bapak Ibu
saudara, arahkan hati, pikiran saudara ke Richt uw surga. hart en uw gedachten naar God. Dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Ontvang de zegen van God de Vader. Pulanglah dengan damai sejahtera, En de vrede kasih karunia dari Tuhan Yesus, is van Jezus Christus. dan persekutuan bersama-sama dengan Roh In de Kudus gemeenschap van de Heilige. boleh menyertai saudara Dat u met ons melalui tempat ini van dit aan sampai selama-lamanya. tot in eeuwigheid. Di dalam nama Tuhan In Yesus, de naam van Jezus. semua kita katakan, Amin.